Janvier kalo tile 17 san 2026 Mamadi Doumbia ni u ye Guinée président kura ye. Ale kɔni ale ye kalenkan ta bi Guinéenw ɲɛkɔrɔ, farafu ɲɛkɔrɔ ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Guinée jamana ye san 7 nata la ko a n'a kɔlɔsi ka a ka intérêt bɛɛ lajɛlen dafa. Fɛn min ye an ka jamana kuntigi ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ale tun bɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma an n'an da mago la an ka bi sigi kɔnɔna la. Fɛn min ye Amérique président ni o ye Donald Trump ale kɔni ni ko bɛ ɲɔgɔn na halisa sabula fɛn min ye Faransɛw Alimanw olu kɛlen ka sɔrɔdasi 15 sɔrɔdasi 13 ani dɔw ta ye 2 n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sɔrɔdasi 30 ka o bila ka taga Groenland ko ka taga Donald Trump kɔni bali a kana se ka yen sɔrɔ k'i tɛgɛ d'a kan. Trump ale kɔni y'a fɔ ko fɛn min ye ɲangili ye ale bɛna o ta ka u sɛgɛrɛ nka a tɛna a ta u fɛ sɔrɔdasi ko sira fɛ ko sabula sɛbɛrɛ ti u ye sɔrɔdasi ko sira nka a bɛn'u gosi fan fɛ fan min bɛ yen nɔ ni o ka jugu kosɛbɛ o ye mun ye ni Ala sɔnna ma an n'an da don la k'o fana walawala aw ye ka tila ka analyse boli a kan. Halisa fɛn min ye États-Unis ale ni Iran ani ɲɔgɔn cɛ halisa ɲininkali kɔni bɛ ka kɛ mun de la Donald Trump ale segira a kɔ ayiwa ko bɛ ka bɔ dɔɔnin an tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ min na Sisoko fɛn min ye tile a bɛ ka bɔ dɔɔnin ni Ala sɔnna ma an na o kɔnɔ ko fana k'o da aw tulo kan. Tchad ale ni Sudan ni ɲɔgɔn cɛ eko incident a bɛ ka caya fo ka taga se sɔrɔdasi 7 Tchadienw na olu ni tora a ko la. Tchad jamana olu ye communiqué kɛ k'a fɔ ko dɔ daminɛtɔla filɛ nin ye komi n'u tɛna jɛni a ye kangarida kan kɔni don. A ko jamana fila u bɛna se ɲɔgɔn ma wa a ko nana cogo min na ni Ala sɔnna ma Tchad gouvernement ye communiqué min kɛ o bɛ yan an n'an da don la ka o walawala aw ye. Sénégal ale kɔni ni Maroc kan ka jouer sini Coupe d'Afrique finale la. A yan'o cɛ ko dɔ kɛra kunun Sénégalaw kɔni seli kɛnɛ kan a ko a ma ɲɛ fo fɛn min ye Sénégal fédération ye olu ye communiqué kɛ k'a fɔ ko nin ko sugu ninnu olu tɛ se ka jɛn ni a ye ka damakasi kan kɛ ka kafu sɛgɛrɛ k'a fɔ k'olu kunbɛnna Maroc cogo min na kunun u kan ka taa jouer yɔrɔ min na ko a m'u diya kosɛbɛ a jaw fana bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la a ko kɛra cogo min na ko jɛngɛnen don ko ɲuman tɛ an bɛna jaw yira aw la a ko fana a bɛ ko min kan ani communiqué ka o fana kɔnɔ kuma k'o da aw tulo kan. Ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta aw bisimila aw ka plateau mandi kan ni o ye Bircom plateau ye min bɛ sigi aw ye ka diɲɛ kibaruyaw a kunnafoniw u ta ka n'u da tabali sanfɛ aw ni ne an ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ a kan min b'a to an bɛ diɲɛ tagabolo ka a faamu an yɛrɛ ka tagabolo ka o prépérer ka o sugandi diɲɛ ani a kojugu bɛɛ lajɛlen cɛla. Bi ni Ala sɔnna ma an bɛna an da don nin sujet ninnu na k'u walawala aw ye o la ka aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan farafinna kɔnɔ ani farafinna kɔkan aw fɛn fɛn bɛ yen nin waati na ko aw sɔgɔlen don aw ka plateau mandi la aw ka émission mandi la Bircom plateau kan ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu bɛ yen nin waati na ko aw bɛ k'an lajɛ an ka page Facebook kan Dirisa Mɛmɛnta video a y'a aimé aw ka partage ka cœur caman bila an b'o fɔ aw ye waati bɛɛ aw ka j'aime aw ka partage a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye émission a bɛ a sankɔrɔta restriction a b'o wuli ka bɔ an ka page kan wa fɛn min visibilité a bɛ o dayɛlɛ kibaruya bɛ carin kunnafoniya bɛ carin n'o kɛra faamuya fana o bɛ carin kosɛbɛ o de la an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka page Facebook la aw minnu fana bɛ k'an lajɛ nin waati na an ka chaîne YouTube kan Dirisa Mɛmɛnta a ye continuer ka an ka video lajɛ YouTube kan an yɛrɛ ka chaîne kan ni o ye Dirisa Mɛmɛnta walasa ka se k'o kɛ k'o nɔgɔya ma ka sɔrɔ ma recherche jan kɛ aw bɛ abonné an ka chaîne YouTube la o kɔfɛ k'aw ka cloche de notification activer o la n'an ye video kɛ YouTube kan aw bɛ video ninnu sɔrɔ k'a lajɛ k'a sɔrɔ aw ma recherche jan kɛ k'a sɔrɔ aw ma sɛgɛn kɛ sabula ni aw bɛ an ka video lajɛ YouTube kan an yɛrɛ ka chaîne kan Dirisa Mɛmɛnta o bɛ fisaya an ma kosɛbɛ a ka fisa an ka chaîne ma a ka ɲi a visibilité ma wa a ka ɲi an ka chaîne ka performance fana ma wa fɛn min ye nin émission ye an ka baro an ka baaraw walasa a bɛ se ka to sen na ka musaka caman sɔrɔ o tɛ sɔrɔ fo aw ka to ka an ka video lajɛ an yɛrɛ ka chaîne YouTube kan ka tila ka abonné o kɔfɛ an ka chaîne YouTube la. Nin waati na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na ka yira aw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko video halisa aw ka aimé ka partager fɛn min y'an ka finitigilakaw ye olu kɔni ye laseli dɔ fana kɛ bi sibiri janvier kalo tile 17 ka sanga ni u ka wulikajɔ dɔ ye wulikajɔ min ni a kɛra sarafere yan fan fɛ ni Ala sɔnna ma an na o fana kɔnɔ kuma ka o da aw tulo kan ka o walawala aw ye
boisson énergétique pour maxi ye boisson min ni a minala kɔni o ka di kosɛbɛ wa o fana kɔfɛ fɛn min ye ka galabu ani farifoni ka o kɛ aw taala ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka aw wasa don ka aw sɔgɔ ka tila ka boisson énergétique pour maxi k'o kɛ aw jɛɲɔgɔn ni aw taama ɲɔgɔn ye boisson duma kɔni ale dan ye pour maxi ye Cherif Tiami Haidara dɔnnibaga don a bɛ bana dɔn a bɛ bana fura dɔn a bɛ yiri dɔn a bɛ yiri bɔcogo dɔn a bɛ furakɛli dɔn furakɛli kɛko ɲuman a b'o fana dɔn banabaatɔw ani banabaatɔ somɔgɔw aw minnu bɛ yen nɔ ko banaw kɛlen don ka aw degun aw minnu bɛ yen nɔ ko a dɔ la ala tɛ ka dɔn bana min bɛ aw la aw minnu bɛ yen nɔ ko aw fana sɛgɛnna yala la aw tɛ ka se ka lafiya a ye Cherif Tiami Haidara a ye a sɛgɛrɛ sabula bana m'o fɔ aw ye waati bɛɛ ani kuma bɛɛ n ko bana ye jɔn ye adamaden ye jɔn ye nka fɛn min ye bana a furakɛli ala ye o nɔgɔya ka a dɔnniya di adamadenw ma bana tɛ furakɛ ni foyi ye ni yiri tɛ Sisoko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye yiri dɔn yan i bɛ bana dɔn wa i bɛ bana fura dɔn fɛn min Cherif Tiami Haidara ye a ka téléphone numéro ye 75 64 10 10 ni aw ye o kɔngɔ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sisoko nin waati na an yɛrɛ an bɛna na promo kɛ i b'a promo dɔn wa i b'a dɔn kɔni samiya kɔni ale banna n'est-ce pas samiya banna ɲɔcikaw ni fɛnw banna kadɔ denmisɛnninw nana kadɔ denmisɛnninw nana o la ni mago bɛ kamalenkɔrɔ kɔgɔli la promo bɛ yen kadɔ denmisɛnnin caman bɛ n bolo mais bɛ se ka minnu bila i ka disposition la yanni tomati sɛnɛ waati ni jaba sɛnɛ waati ka se tuguni quoi mais kabi kelen an bɛ bɛn a ka fɔlɔ dɛ ni tomati sɛnɛ waati ni jaba sɛnɛ waati n'o tuna waati o waati aw bɛ segin dɛ o k'a sɔrɔ i ka baara banna a ma ban b'u lasegin parce que Mali fana sigilen don sɛnɛ kan an ka tomati ko n'an ka jabako o ye kulukan sɛnɛla mɔgɔw ta ye ɲɔnɔw bɔlen kɔ ala bayangara koro banka sununu mu to k'u bila o de la anw fɛ yen n'anw tilala mɔni na anw bɛ malo sɛnɛ malo b'anw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn malo tɛ se ka dun k'a ja k'a sɔrɔ tomati ni jaba t'a la o la an y'o baara an y'o kalifa kadɔ denmisɛnninw na aw b'a dɔn dɛ aw kɔgɔlen don n'est-ce pas voilà donc yan'aw ka tiɲɛ n bɛ na aw bila promo la fɔlɔ voilà ni promo banna waati min na aw bɛ se ka taa tomati ni aw bɛ se ka taa tomati ani jaba ka o sɛnɛ tolo voilà tolo nin ye niyɔrɔ kuma de ye quoi i m'a faamu wa nin ye tolo niyɔrɔ kuma ye a b'a dɔn k'an b'ale de ma tolo nin ye niyɔrɔ kuma ye k'a f'i ye ko k'a dɔn ka place tɛ bureau climatisé ye a y'o dabila a bɛ na ni sɛgɛ ye jamana kɔnɔ wa a bɛ na ni baloko dɛsɛ ye jamana kɔnɔ bazin vɛsi katikati climatisé le o tɛ kadɔ baara ye o tɛ kadɔ sigiyɔrɔ ye a bɛ na ni sɛgɛ ye jamana kɔnɔ wa a bɛ na ni baloko dɛsɛ ye jamana kɔnɔ Sisoko fɛn min ye an ka état major général ye olu ye kibaruya cari bi janvier kalo tile 17 san 2026 l'état major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre de la surveillance du territoire du 16 janvier 2026, les vecteurs aériens des FAMA ont effectué des frappes dans l'après-midi sur les groupes armés terroristes au nord-est de Sarafere, région de Mopti, faisant plusieurs terroristes neutralisés. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la neutralisation coordonnée des terroristes continuent. Ko fɛn min y'an ka finitigilakaw ye jamana ale kɔlɔsili o hukumu kɔnɔna la ko u ye wulikajɔ dɔ kɛ kunu juma janvier kalo tile 16 an ka sanfɛ pankuru de ye a baara kɛ wa a baara kɔnɔna la k'u ye gosili kɛ tilefanatɔw dunnen kɔfɛ k'u ye gosili ta ka jatigɛli wale kɛbagaw u ka mɔgɔ dɔ ka olu sɛgɛrɛ Sarafere ko a bɛ Mopti fɛ ko a wulikajɔ kɛra sababu ye fɛn min jatigɛ wale kɛbagaw ye ko a mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ko olu bɔra baara la u tununa u tɛna mɔgɔ tɔɔrɔ tuguni u tɛna mɔgɔ degun tuguni mɔgɔ tɛ n'u tɛmɛtɔla ye tuguni wa olu tɛna mɔgɔ ja tigɛ tuguni olu kɔni olu bɔra baara la wa fɛn min y'an ka finitigilakaw ye k'u bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lasigi k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛli wale kɛbagaw u ɲinini ani u gosili togoyala tɔgɔ min bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ fana cɛ ka ɲi kosɛbɛ ko o baara o bɛna to sen na ko ni an tora ɲɔgɔn bolo siga t'a la ko sebagaya an bɛ a sɔrɔ Sisoko o la k'an ka finitigilakaw fɔ halisa k'u encourager
kulekan minnu bɛ ka bɔ jamana kɔnɔ jamanadenw fan fɛ région bɛɛ lajɛlen na Mali fan bɛɛ ko ye sabula an bɛ tourisme kɛlɛ de la a bɛ san 10 ani kɔ bɔ o la nin waati na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka terroriste ka yeli caman u ka munumunu caman yalima a bɛ mun kofɔ u bɛ ko dɔ de k'a ko o de labɛn wa walima boli de don wa walima dogoli sira de don o fɛn min an ka sanfɛ minɛnw ye sanfɛ kɛlɛkɛdenw sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu kɔni bɛ k'u dɔdɔli ayiwa n y'o f'i ye depuis o don na n circulation ale ni destination o ye fila ye i bɛ se ka munumunu nka ni i taga yɔrɔ destination finale ni o yera ka ban kɔni o ni min ka kan kabi nin dɔgɔkun daminɛna an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an tulo b'a la fana k'a fɔ ko u ka destination finale kɔni n'u surunya yen na waati o waati fɛn min ye armée ye a bɛ u gosi ka fasa n ban u la wala k'an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ ka ɲini u fɛ halisa fɛn min ye wulikajɔ ye u ka dɔ fara kan fantasiyɛnw Sisoko k'a ɲini fantasiyɛnw fana k'u sen don kɛlɛ la olu ka mɔmɔni kɛ duguma kosɛbɛ sabula sanfɛ gosili a bɛ u cari nka fɛn min ye duguma baara ye sa o de kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka u stopper ka u ka circulation ka a jɔ pepewu Sisoko n'an bɔra ye an bɛ taga Tchad n'an taara Tchad fɛn min ye gɛlɛya ye o donnen don nin waati na Tchad jamana ale ni Sudan ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ fɛn min ye Sudan rebelle jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko force de soutien rapide ni ale ɲɛmɔgɔ ye Emeti ni ale ni Al-Burhan olu bɛ kɛlɛ la ni a bɛ ni ka san 3 ani dɔɔnin bɔ mɔgɔ bayirigaw o ni tɔɔrɔ a la wa a kɛlɛ waati o waati a bɛ déborder ka na Tchad kɔnɔna la sabula fɛn min ye Sudan ani Tchad ye frontière bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o don na sa fɛn min ye FSR mɔgɔ ni o ye force de soutien rapide ni o ye rebelle jɛkulu ye olu minnu ni à la base au début milisiw de kun don o milisiw fana nana fara Sudan jamana kan waati dɔ la ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ bannen u ɲɛmɔgɔ u ni Al-Burhan farala ɲɔgɔn kan ka Tchad plutôt Sudan ka transition ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ waati nana se u yɛrɛ dama ma bɛn a la u farala bɛɛ taara i ka damana fan fɛ u tila ka marifa ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o la o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye nin rebelle jɛkulu ni o ye FSR ye waati ni kɛlɛ gɔnna Sudan kɔnɔna la u bɛ boli ka na u ɲɛma dogo Tchad dugukolo kan frontière yanfanw fɛ o ɲɛma dogoli senfɛ mankan misɛnninw bɛ to ka bɔ a la o don na sa o kɔni a na kɛ kɛlɛ gɛlɛya de don sa wa u bɛ entraînement yɔrɔ ɲini wa ou bien mun de don u donna Tchad dugukolo kan u donnen Tchad dugukolo kan fɛn min ye Tchad sɔrɔdasi minnu tun bɛ frontière la a yɔrɔ la marifaciw kɔni bɔra la fɛn min ye Tchad sɔrɔdasi 7 ye olu ni tora a la o kɔfɛ sɔrɔdasi caman olu banana o kɛra sababu ye fɛn min ye Tchad jamana olu kɔni communiqué kɛ k'a fɔ ko nin ko in u tɛna jɛn ni a ye wa nin ka kɛ a dan ye fana sabula k'olu ye jateminɛ kɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ko caman wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu tɛmɛna a communiqué a kɔnɔkuma filɛ Sisoko le gouvernement de la République du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que des éléments armés des forces de soutien rapide FSR engagés dans le conflit intersoudanais ont franchi illégalement la frontière et mené une opération armée sur le territoire tchadien. Gouvernement tchadien k'u bɛ Tchadikaw ladɔnniya ka tila ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye finitigilaka dɔw ye ni u bɛ jɛkulu min na ni a tɔgɔ ye ko force de soutien rapide ni o ye FSR ye olu minnu n'u sen bɛ kɛlɛ la kɛlɛ min ni a bɛ Sudankaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko u ye Tchad frontière u ye a sago sariya sɔsɔ kɔnɔna la ka wulikajɔ dɔ ta ka olu ka sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ u ka dugukolo sanfɛ. Prenant pour cible les forces de défense et de sécurité et des civils dans l'est du pays. Ko u ye o doni min kɛ sa k'u ɲɛsin Tchad ale sɔrɔdasiw ma ani Tchad civils ma ko a kɛra fɛn min ye Tchad a dugukolo kan a kɔnɔna ye a tilebiyan fan fɛ Sisoko. Ce n'est pas la première fois que les différentes parties au conflit soudanais violent les frontières du Tchad, causant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye. Kɛlɛ min bɛ Sudan kɔnɔna la, kɛlɛkɛjɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye. U ka Tchad dugukolo u ka don a kan u kɔnɔna la ka tiɲɛni kɛ tiɲɛni min ni adamadenw ni bɛ to a la wa minɛnw fana o caman o bɛ tiɲɛ. Le gouvernement a par ailleurs constaté de multiples violations de l'espace aérien tchadien par les forces armées soudanaises. Ko o kɔfɛ ko fɛn min ye Tchad gouvernement k'u ye kɔlɔsili fana kɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ ko fɛn min ye hali Tchad sanfɛla ye ko fɛn min ye kɛlɛkɛla minnu bɛ Sudan k'u bɛ ka o fana dansago u bɛ ka don o fana kɔnɔ. Ces agressions intolérables constituant une violation manifeste, grave et répétée de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République du Tchad
a coûté la vie à 7 de nos soldats tombés au champ d'honneur, fait plusieurs blessés et occasionné des destructions matérielles. Ko nin bingani min kɛra ka ɲɛsi Tchad ma, ko nin bingani kɔni ye sariya sɔsɔ kɛnɛkanta ye, wa kojugu do kojugu min ni segi bi ka kɛ a kan ni a bɛ dan kari Tchad u ka dugukolo tigiya la ani u ka jamana yɛrɛ sagoya la, ko o wulikajɔ min ni a kɛra k'a kɛra sababu ye ka Tchad sɔrɔdasi 7 ka olu bɔnɛ u nin na, sɔrɔdasi 7 min ni u bina kɛnɛ ka kɛnɛ min ni o ye kunnawolo kɛnɛ, ko fana k'a kɛra sababu ye ko ka mɔgɔ caman ka o jogin wa fɛn min ye bolofɛn minɛ ko o caman fana tiɲɛna. Le gouvernement condamne avec la plus extrême fermeté ces incursions préméditées par les belligérants et rappelle que depuis le déclenchement de la crise soudanaise, le Tchad a observé une position de stricte neutralité. Tchad gouvernement ko nin ko min kɛra ni kojugu cɛjuguba do ni o ye k'u den ka don Tchad kɔnɔna la, ko min do ko balilen tɛ, sabula ko labɛnnen de do minnu bɛ kɛlɛ la Sudan kɔnɔna la olu u fɛ, k'u bɛ hakili jigin kɛ k'a fɔ ko kabi Sudan kɛlɛ daminɛna ko Tchad kɔni ma sɔn ka fara mɔgɔ kan. Le Tchad a observé une position de stricte neutralité dictée par son attachement constant à la paix, à la stabilité régionale et au respect du droit international. Le Tchad n'est partie prenante à aucun camp dans ce conflit et ne tolérera en aucune circonstance que cette guerre exclusivement soudano-soudanaise soit exportée sur son sol. Ko Tchad bɛ hakilila jigin k'a fɔ n'i y'a ye olu mun sen don nin ko in na, sabula k'olu bɛ diɲɛ sariyaw u bɛ o de bonya. Ko Tchad b'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu 2 min bɛ kɛlɛ la Sudan kɔnɔna la, Tchad faralen tɛ fan si kan. Wa o kɔfɛ Tchad tɛna jɛn ni a ye cogoya si la k'a fɔ ko kɛlɛ in a ka don olu ka jamana kɔnɔna la. U bɛ hakili jigin k'a fɔ ko nin kɛlɛ in fana ko kɛlɛ min don ko a bɛ Sudankaw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ. Le gouvernement met en garde de façon solennelle et pour la dernière fois les auteurs de cette attaque ainsi que leurs commanditaires. O fɛn min Tchad gouvernement u bɛ kangarida kɛ, kangarida min n'u b'a kɛ kosɛbɛ, wa kangarida min ni y'a siɲɛ laban ye, mɔgɔ de bɛ yen sa n'u bɛ ka nin baara ninnu kɛ ani mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ, ko Tchad ka kangarida laban ye nin ye ka ɲɛsin olu ma. Il avertit que toute nouvelle tentative d'agression, de provocation ou de violation du territoire tchadien et de ses frontières, d'où qu'elles viennent, fera l'objet d'une riposte immédiate, vigoureuse et implacable, conformément aux lois de la République, aux dispositions du droit international. Ko wa ko Tchad gouvernement bɛ kangarida ko k'a fɔ ko ni bingani wale fɛn fɛn tara kokura, ni dalayini wale fɛn fɛn tara kokura, walima Tchad dugukolo ni mɔgɔ y'i den ka don a kan ka sariyaw sɔsɔ ko ka don ka frontière la, ko nin y'a laban ye. A fɛn fɛn ni a kɛra tuguni ko Tchad bɛna tajuru sara kɛ cogoya la min ni fanga b'a la, wa min fana don ni kunbɛcogo t'a la, wa u bɛna kɛ ka bɛn ni Tchad sariyaw ye ani k'a kɛ ka bɛn ni diɲɛ yɛrɛ sariyaw ye. Il a également demandé aux autorités soudanaises de cesser immédiatement de faire de la propagande et diffuser des messages visant à attiser les conflits intercommunautaires au Tchad. Ko fana ko Tchad gouvernement b'a ɲini Sudan ɲɛmɔgɔw fɛ k'u bɛ ka kibaruya minnu cari, kibaruya minnu bɛ yen nɔ ni propagande don ni a bɛ kɛ sababu ye ka Tchadikaw, jamanadenw yɛrɛ damaw, siyaw ani kabilaw ka olu kunkari ɲɔgɔn na, k'u b'a ɲini u fɛ u k'u fana dabila. Par ailleurs, le gouvernement en appelle à la responsabilité des belligérants soudanais et les exhorte à s'engager de manière claire, crédible et sans ambiguïté dans une démarche de cessation des hostilités et de règlement pacifique de leurs différends. Le gouvernement appelle également les Tchadiens et les Tchadiennes et les Tchadiens à la retenue, à la vigilance et au discernement. Ko kɔfɛ ko Tchad gouvernement b'a ɲini Tchadikaw yɛrɛ fɛ, cɛ ni muso, denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba, u bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ minɛ, bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔsili kɛ, wa bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ ani fɛsɛfɛsɛli fana kɛ ka hakili kɛ ka kow dafa. Il met sévèrement en garde contre toute tentative de manipulation de l'opinion, de diffusion de fausses informations, de propagande partisane ou d'incitation à la haine communautaire, notamment à travers les réseaux sociaux, au profit de l'une ou l'autre partie au conflit. O kɔfɛ u bɛ kangarida Tchadika bɛɛ lajɛlen. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye wulikajɔ kɛ, wulikajɔ min bɛ na ni hakilila dɔw ye, ka kunnafoniya jugu cari,
walma ka propagande ke min ni a dabakun ye ka kɛlɛ min bɛ Sudan ka fan dɔ dɛmɛ min a laɲini ye ka dimi kɔniya k'o don Tchadikaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni a kɛra réseaux sociaux sanfɛ wo a kɛra kɛcogo la k'u bɛ o fana kangari da. Tout auteur complice au relais de tels agissements répondra de ces actes devant les juridictions compétentes. Ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin kɛ ko i bɛ taga a jaabili kɛ sariyaso ɲɛkɔrɔ. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des militaires tombés pour la défense de la patrie, témoigne de sa profonde solidarité aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement. Ko o bɛ dugawu don kɛ k'u ka sanga fɔli kɛ k'u ka dusumakasa yira ka ɲɛsin minnu binna olu somɔgɔw u bɛ dugawu don kɛ k'u ka sanga fɔliw kɛ ka taa olu yɔrɔ la ka tila ka dugawu kɛ banabaatɔw ye ani ka tila k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ banana Tchad bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen ka bana ka a nɔgɔya. Il tient à rassurer que la situation est totalement sous contrôle et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir par tous les moyens légitimes la sécurité du territoire national et la protection des populations. O kɔfɛ k'u bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lasigi k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta wa fɛn min situation ye a bɛ u ka contrôle kɔnɔ wa u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta fɛɛrɛ min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka Tchad dugukolo ka a kɔlɔsi ka Tchadikaw ka u ni ka u lakana ani ka dugukolo fana ka u fana lakana. Sisoko nin communiqué in a kɛra Tchad fɛ kunun N'Djamena le 16 janvier 2026. Sisoko communiqué in a kɛra ka da kun min ka n ye dɔɔni walawala i ye o la laɲini min bɛ a la o ye Sudan kɛlɛ o de la ni kɛlɛ kɛra i ka jamana frontière la Sisoko n'i bɛ se ka na mɔgɔ dɛmɛ n'i bɛ se fɛɛrɛ kɛ kɛlɛ in ka ban sabula ni waati o waati ni min koronna olu bɛ boli de ka dogorɔ ɲini u yɛrɛ la wa u t'u dogo i fɛ yen don min na n'aw ka di n'aw man di don min na n'u ko k'u bɛ t'u dogo i fɛ yen n'i ma jɛn ni a ye dɔrɔn terikɛ a bɛ kɛ tan nin ko in kɔni kabi a bɛ ɲini ka tile 2 tile 3 ɲɔgɔn bɔ sa nin ko in de kɛlen don ka Tchad bɛɛ lajɛlen minɛ nin kibaruya de bɛ fan bɛɛ fɛ a kɛlen don ka réseaux sociaux minɛ a kɛlen don ka débat minɛ a kɛlen don ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ o mɔgɔ 7 kɔni ni tora la caman banana Sisoko an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ a ko fura ye Sisoko an bɛ taa Guinée Conakry n'an taara Guinée Conakry fɛn min ye Guinée président kura ni o ye son excellence Mamadi Doumbouya élection min kɛra ni ale ye sanfɛ sara cɛ bi ale ka installation a ka sigili ko kun bɛ sen na o sigili ko kɔnɔna la fɛn min ye u ka balontan terrainba u ye jama fara ɲɔgɔn kan ye bi jama min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Doumbouya donkan ye a ma dogo ɲɛnajɛbaw kɛra Doumbouya yɛrɛ dontɔla i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min don kobaw ka di a ye ko yanganbaw ka di a ye fɛn min ye dɔnkilidala olu welela président caman kun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye Mali président ni o ye général d'armée Assimi Goïta ale kun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye Rwanda président ni o ye Paul Kagame ale kun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye Sénégal président ni o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ale kun bɛ kɛnɛ kan Gambie président Barrow ale kun bɛ kɛnɛ kan Mauritanie président Ould Ghazouani ale kun bɛ kɛnɛ kan Julius Maada Bio ni o ye Sierra Leone ɲɛmɔgɔ ye ale kun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye Ivoirien fɛ yen président ma taa nka a ka kankɔrɔsigi dɔ kun bɛ yen nɔ a ka nɔnabila dɔ kun bɛ yen Ghana fana o président ma taa o fana ka nɔnabila dɔ kun bɛ yen Guinée Bissau président t'olu fɛ yen fɔlɔ o tɛ président t'olu fɛ yen fɔlɔ Benin ale fana président an ma ale kɛnɛ kan Togo président an ma ale fana ye kɛnɛ kan Sisoko fɛn min ye CEDEAO ale commission ɲɛmɔgɔ Touré ale kɔni kun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ fɛn min ye jateminɛw la sa nin ye Mamadi Doumbouya ni o ye Guinée président kura ye Sisoko k'a daminɛ 2026 la sa fo 2033 ale bɛ Guinée kunna san 7 de b'a bolo sabula u ka constitution falenna ka kɛ san 7 ye o san 7 kɔni kɔnɔna la a ye kalenkanw ta n'a bɛ fɔ o ma ko serment a ye kalenkan minnu ta k'a fɔ ko Guinée ni ale bɛna ko o ko kɛ a b'a kɛ k'a bɛn ni Guinée sariya k'a kɛ k'a bɛn ni constitution ye
ni a bɛna ko ko fana kɛ a b'a kɛ ka bɛn Guinée ka intérêt ani Guinéenw ka intérêt wa ko ko bɛ ni o bɛ dankari Guinée na ani Guinéenw ka intérêt la Sisoko ko a na wulikajɔ kɛ ka o fana o bali a na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Guinée constitution bɛ bonya ka labato Sisoko jateminɛ min bɛ a la o ye an kɔni balila k'a ye fɛn min ye Mali président Assimi Goïta ale kɔni tuna kɛnɛ kan sabula mɔgɔ tun ma sigi ni ale ka tagali ye Sisoko jɛɲɔgɔnya dɔw bɛ yen nɔ ale bɛ kɛ ni kuma ye ɲinɛ i b'a faamu k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya dɔw bɛ yen olu tɛ kɛ ni kuma ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ ni o ka di aw ye ɲɔgɔn fɛ don o don aw bɛ baro kɛ bɛɛ b'aw ye yaala la mɔgɔ bɛ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ i n'o aw ka di nka mɔgɔ t'aw ye ɲɔgɔn fɛ nka aw yɛrɛ de b'a dɔn aw ka di sabula aw ka tɔɔrɔ tɛ se ɲɔgɔn ma wa duguma fana aw bɛ dɛmɛ caman ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ nin tɛ président sigiko fɔlɔ ye président caman sigira Sisoko invitation caman nana a ma ye olu kɛnɛ kan n'i ye Mali ye Guinée président sigi ka o invitation jaabi président taara cogo min na n tɛna n da don la Sisoko n tɛna n da don la nka o b'a yira k'a fɔ ko an ka fanga ani Guinée fanga u bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ o b'a yira k'a fɔ hali ni an tɛ yela ɲɔgɔn fɛ ka caya hali n'a ɲɛmɔgɔw tɛ yela ɲɔgɔn fɛ ka caya hali ni t'u ye kuma la ka caya o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn kalama o b'a yira Sisoko k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn bonya u ka bonya bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko jamana in fila bɛɛ a ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la u bɛ wuli ka jɔ la walasa ka ɲɔgɔn ka intérêt ka préserver non jamana o jamana bɛ yen n'a bɛ wuli ka jɔ la walasa k'i ka jamana bi i t'i nin risque ta ka to ka investir la dɛ o la maliyɛnw an ti kala sɛmɛ Dunbiya la o b'a ja dɛ an ka kala sɛmɛ a la sabula ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ tagalen k'u ka invitation jaabi ka taa ka investir la o b'a yira k'a fɔ Mali ni Guinée an ka di jamana ko la bɛɛ b'i ka jamana de défend wa i ka jamana ka intérêt bɛ sɔrɔ sira min fɛ i bɛ t'o la hali n'a sɔrɔ n'an teriw bɛɛ tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ n'an taayɔrɔ bɛɛ tɛ kelen ye nka olu la an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛɛ la Sisoko ka ɲɔgɔn bonya an bɛ se ka min kɛ ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ ɲɔgɔn ye Sisoko ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni bɛ fɛ k'a dɔn ko Mali ni Guinée ko contact b'a ni ɲɔgɔn cɛ e ka manamana ko dɔ kɛ ka taa Guinée ban i bɛ cun don min na o don de b'a dɔn k'a fɔ ko jamana fila bɛ ɲɔgɔn kala o kelen nin b'o f'i ye dɛ Mamadi Dunbiya a ka bi sigi kɔnɔna na Sisoko n y'a ye dɔw bɛ k'a essayer ka k'u bɛna polémique fu dɔw wuli a ma fɔ Assimi ma kumakɛla ma fɔ Assimi ma président dɛ a ma fɔ hey an tɛ avancer le diable est dans les détails kumakɛla y'a fɔ siɲɛ caman président Assimi Goïta a y'o fɔ siɲɛ caman n'a sɔrɔ n'o ma fɔ siɲɛ kelen yɔrɔnin min na dɔ taara o vidéo tigɛ o bɛ k'o yaala fan bɛɛ fɛ ko fɔ an na fiɲɛ don an ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ diyagoya la hey aw yɛrɛ sɛgɛn koyi an fana an bɛ ko caman kalama koyi ne ye min jateminɛ Sisoko b'a dɔn ni jugulamɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko an ni mɔgɔ de ka di ko kɛlɛ t'an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ u b'an n'o tigi de suruku bɛlɛ ko fɔ ka fiɲɛ dɔ don an n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ diyagoya la heure fila vidéo heure saba kuma u bɛ taa séquence ni dɔ ta ka sɔnni sigi o ka diyagoya la ko fo k'o kɛ k'an ladimi ɲɔgɔn kɔrɔ président ye invitation accepté k'a ka avion ta ka taa Guinée a bisimila la de b'o yɔrɔ la e kan ka dɔn k'a fɔ ko ba bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ absisini dɔ kama seconde damadɔni dafuli walima ɲinan dɔ kama ka t'o ta ka TikTok fan bɛɛ yaala n'u ye ko f'i na fiɲɛ dɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ aw n'a ta ko ninnu fɛ dɛ muso min kun kuma na a y'a fɔ ko président Assimi Goïta a y'a fɔ ko Mali président nka ɲɛ b'a la dɔ taalen don yɔrɔ dɔ la a bɛ k'a fɔ ko monsieur Assimi Goïta o bɛ k'o yɔrɔ dɔrɔn de tigɛ ka t'o yaala k'o kɛ mɔgɔ kun walasa ka mɔgɔw lafunteni n'a ye ka mɔgɔw dimi n'a ye aw kana bin a jeu kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔw olu ka faamu na Sisoko anw ye kɛlɛjeliw de ye quoi olu ka faamu na c'est-à-dire kɛlɛ de ka di anw ye an tɛ mɔgɔ bonya an tɛ mɔgɔ tolérer an kana sɔn k'olu ka jeu k'u ye quoi aw to yen u kelen k'a kɛ aw to yen u kelen k'a kɛ quoi an ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ
Sissoko n'an bɔra yen yan'an ka taa international la an bɛ taa Senegal n'an sera Senegal an bɛ sira fara ka don Maroc yanni n ka don Maroc Sissoko n b'a ɲini fɛ i ka nin video in k'a la fɔlɔ Senegal a balontannaw minnu kan ka final tan sini u dontɔ la u donna cogo min na Sissoko franchement c'est pas bon an ka jaga ni jɛn lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni ye Senegal joueur a lajɛ u donna cogo min na u exposelen kun don cogo min na u kun bɛ insécurité la cogo min na regardez ça a sɔn kala Moi aussi, je le passe. Moi, je pense pas. Moi aussi. Excusez-moi, madame. Ni ye da la yan'u ka don so kɔnɔ a bɛna u nana don so kɔnɔ n'u donna gare kɔnɔ sisan aw bɛ n'a ye voilà Sissoko fɛn min ye Sénégalais ou ka fédération est communiqué. La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ainsi que les instances organisatrices ses vives inquiétudes concernant plusieurs dysfonctionnements constatés en marge de la préparation de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un souci de transparence et de défense des intérêts de l'équipe nationale du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football tient à préciser les points suivants. Sissoko ni wala min ni a filɛ ne senna ni aw ɲɛ bɛ a ja la nin tɛ a bɛɛ a dɔwɛrɛw bɛ yen nɔ olu minnu ni an tɛna olu jaw yira la nka aw ɲɛ bɛ joueurs jigintɔla la an ɲɛ bɛ joueurs ni jama tɔ mélangelen na ɲɔgɔn na cogo min na nin gari kɔnɔna la an ɲɛ bɛ joueurs ni u ni journalistes ni curiosité bɛ mɔgɔ minnu na photo tala ni aw y'a jateminɛ Sissoko ni ye joueurs yɛrɛ hali u tɛ k'u yɛrɛ yɛlɛma u tɛ k'u yɛlɛma ka mɔgɔ filɛ alors que mɔgɔ bɛ ka kuma u fɛ n'a sɔrɔ n'u kun nisɔndiyalen don i kun b'a santu la comme bi ka kɛ n'a kun ka d'u ye i b'a santu la comme bi ka kɛ n'a kun tɛ k'u lasira i b'a santu la i kun b'u ye yɛlɛ la i kun b'u ye ka kuma mɔgɔ fɛ mais i ɲɛ b'a la mɔgɔw b'u wele u tɛ ka kuma mɔgɔ fɛ parce que u yɛrɛ ni situation ye u yɛrɛ dabali ban sabula premièrement u yɛrɛ bɛ insécurité la k'a fɔ ko balontannaw olu ka taga don ni jama sugu la tantɔ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ a la et surtout stariw de don jamala mɔgɔw de don Sissoko c'est vraiment risque ba don au Sénégal a fédération ye communiqué kɛ k'u bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ da bɛ farafinna balontanko kuma na ani minnu bɛ ka kan in organiser k'olu ye ko dɔw ye ko minnu ni a ma taa olu jimi sira fɛ wa Sénégal balontannaw ka nafa kama ani balontan yɛrɛ bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ cogo min na ni bɛɛ dama bɛ kɛ ko hukumu kɔnɔna la k'u ye ko dɔw ye ko minnu ma bɔ a sira fɛ k'u bɛna o dɔw walawala anw ye dispositif sécuritaire et accueil ko fɔlɔfɔlɔ min ni o ma bɛn o ma ko u ye u jiginna waati min na o lakanabaw kun bɛ yen cogoya minnu na ani u kunbɛnna cogo min na Sissoko ko u ma diyaw ye ko majɛ baden kun bɛ o la. La fédération déplore l'absence manifeste de dispositifs de sécurité adéquats lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat. Ko fɛn min ye Sénégal a fédération ye k'u bɛ u ka dusumangoya yira ka sanga ni lakanabaw u kun bɛ toga min na lakanaba hakɛ min kun bɛ yen nɔ ani u kun bilabilalen don toga sugu min na Sissoko ko o kɛcogoya o ma u ja olu ka équipe nationale ko u sera terrain gare la waati min na Rabat u taara lakanabagaw sɔrɔ toga min na ani lakana sɔrɔ toga min na Sissoko ko u ma bɛn u ma. Cette carence a exposé les joueurs et le staff technique à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d'une compétition de cette envergure et le standing d'une finale continentale. Sissoko ko o lahala kɛra sababu ye ko k'u ka joueur ko k'u bila farati kɔnɔ ani joueur ka encadrement ko k'a bɛɛ lajɛlen bila farati kɔnɔna la. Ko a filanan ye min ye hébergement de l'équipe nationale ko fɛn min ye Sénégal a balontannaw k'u taar'u bila hôtel min na ko o fana ma bɛn u ma. Concernant la logistique hôtelière, la fédération informe qu'il a fallu procéder à une protestation officielle par courrier pour obtenir gain de cause. Sissoko k'u taara bila hôtel min kɔnɔ o hôtel in kɔnɔ o ma diyaw ye sabula hôtel ti u n'o man kan ko u jagoyara de fo fédération yɛrɛ de ka sɛbɛnni de kɛ ka bataki de ci ka a sɛbɛn
k'a fɔ ko o ka taa yɔrɔ min na u ti jɛni a yɔrɔ u ti a yɔrɔ fɛ ko o waati de janga sɔrɔ ka kɛ ni a ye k'u bila yɔrɔ wɛrɛ la. Suite à cette diligence, un établissement hôtelier de catégorie 5 étoiles a finalement été attribué au Lion, garantissant ainsi les conditions de récupération requises. Sabula Sissoko joueur mɔgɔ bɛ lafiya de la. O mɔgɔ bɛ sicogo ɲuman na, o mɔgɔ bɛ sigicogo ɲuman na, o mɔgɔ bɛ dacogo ɲuman na, o mɔgɔ bɛ dumuni ɲuman ani dumunikɛyɔrɔ ɲuman na Sissoko. Mɔgɔ min ti balontan ti nin yɔrɔnin faamu. Ka taa joueur la si woni dɔ kɔnɔ u kurulen don a bɛ jouer fasaw ka final la. Passe ti ɲɛ. A bɛ jouer équipe ka yɛrɛ. A sabanan, site d'entraînement et reconnaissance du terrain. K'u kan ka taga entraînement kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ani bɛɛ b'a dɔn ni aw kan ka jouer yɔrɔ min na a bɛ taga yen lajɛ fɔlɔ yanni aw ka se k'o fana kɛcogo m'u diya. La fédération a notifié officiellement à la Confédération africaine de football son refus catégorique de tenir ses séances d'entraînement au complexe Mohamed VI. Ko Sénégal fédération a yira CAF la yɛrɛ de ko u ye terrain min di u ma ni o ye Mohamed VI k'u ka entraînement kɛ k'u ti jɛn n'a ye k'u ti taa ye. Cette décision est motivée par le fait que ces installations constituent le camp d'entraînement de l'équipe adverse. Ko fɛn min ye Maroc joueur kun bɛ entraînement kɛ yɔrɔ min na u taara olu Sénégal bila o yɔrɔ la k'u ka t'u ka entraînement kɛ. E ni mɔgɔ min kan ka jouer Sissoko o ka entraînement o bɔra yɔrɔ min na sɔgɔmada fɛ e bɛ taa bila yen wula fɛ k'e ka taa entraînement kɛ Sissoko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko olu cɛ man ɲi. Mɔgɔ b'a dɔn o taatɔla ye fɛn min kɛ yan o cɛ man ɲi dɛ. K'u taar'u bila nin ko ko non o ti jɛn n'o ye. Ce qui soulève un problème d'équité sportive. Par ailleurs, la fédération précise qu'à ce jour, elle n'a pas encore reçu la notification du site d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. Ko ni bataki mi bɔ waati min na kunu ko u kan ka taa entraînement kɛ terrain min na a kura kuma yɛrɛ o la fɔlɔ. Ko fana kɔfɛ min fana kɛra n'a ma diya o ye n'a ma ɲɛ n'a kɛcogo man ɲi ko o ye billet feere cogo ani terrain na u ka mɔgɔbaw bɛ se ka taa terrain na cogo min na. Sur le volet de la billetterie, la situation demeure préoccupante. La fédération tient à préciser que la dotation officielle n'est que 2 tickets VIP et déplore l'absence de possibilité d'achat en billets VIP et VIP comme ce fut le cas lors des demi-finales. Sissoko. Ko Sénégal belebele bay. Olu mun ye finaliste ye. K'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko olu ye tigɛ min ni a bɛ fɔ o ma ko VVIP k'u y'o 2 dɔrɔn de sɔrɔ. Wa u bɛ k'a ɲini k'a san fana u tɛ ka se k'a sɔrɔ. I n'a fɔ demi-finale la k'a kɛra o la cogo min na. Toutefois, la fédération a pu procéder à l'achat de billets pour ses supporters à hauteur de limite maximale officiellement autorisée par la CAF, soit 300 tickets en catégorie. 1850 en catégorie 1, 850 en catégorie 2, 1700 en catégorie 3. O kube a dabela jelen tuloka ko o koni sera ka billet do san o ka supporter wi o billet we jume catégorie 1 ku sera ka billet kɛmɛ saba sara awo catégorie 2 ku sera ka billet kɛmɛ seegin bi duuru sara catégorie 3 ku sera ka billet 1000 ani kɛmɛ wolonwula ko sara. La fédération souligne que ces quantités, bien que totalement acquises, restent insuffisantes au regard de la demande et déplore les restrictions imposées qui pénalisent le public sénégalais. Ko nunu sɔrɔlen kɔfɛ ko u b'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko nin ka dɔgɔ Sissoko n'i ye ko lajɛ ka ko y'an ka lajɛ Sénégalais mago bɛ hakɛ min na ko Sissoko ko nin ka dɔgɔ. La Fédération sénégalaise de football appelle la CAF et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité de traitement et de sécurité indispensables à la réussite de cette fête du football africain. Oh, tu coupes une diuma wana de, hein? Kani kuma cara sada, kani kuma de cara, wan manga dogo. Akuma cara nyuma dogo Sissoko nambore amantela jona kado Amerique olu ni Iran feminye Iran ko avec a bodondon o femme Donald Trump ale kumi ki labɛn
ko a bɛna taga Iran gosi. Trump ye message yɛrɛ kɛ tarata k'a fɔ k'a b'a fɔ Iran minnu bɛ ka manifester k'u k'u jilaja dɔɔni dɔrɔn k'ale bɛ sira fɛ ka na ko dɛmɛ bɛ ka nale. Mɔgɔ bɛ bali min na Trump y'a bɔ a ma. Trump se préparait à frapper l'Iran, mais a fait marche arrière face à de nombreuses objections. Amérique journal dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ma ko Wall Street Journal. Wall Street Journal in ale de bɔra ni kibaruya ninnu sicogo min na minnu ɲɛf'i ye. A ko des responsables américains ont exprimé des doutes auprès du président quant à la possibilité de renverser le pouvoir en Iran par une série de frappes aériennes rapides, rapporte Wall Street Journal citant des sources. Ni journal mi américain wa journalier a ko olu y'a sɔrɔ Amérique ɲɛmɔgɔ dɔw yɔrɔ k'olu ye a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ Donald Trump a kɛrɛfɛmɔgɔw ye k'u y'a yira Trump la ko ka avion ta ko ka taga bombardement kɛ Iran k'o tɛ se ka Iran fanga bi. De plus, des conseillers ont expliqué à Trump que les États-Unis ne disposaient pas de ressources militaires suffisantes dans la région pour lancer une offensive d'envergure tout en protégeant leurs troupes et celles de leurs alliés au Moyen-Orient. Si ko Trump ka kangoro sugu y'a fɔ a ye fana k'a fɔ ko Iran kɛlɛ in na ko u ka cɛden minnu bɛ Iran ni a lamini na k'a man ca kosɛbɛ ko wa ko minɛn bɛrɛ t'u bolo cɛden bɛrɛ t'u bolo minɛn min ni cɛden minnu ni labɛnfɛn minnu b'u bolo k'o ka dɔgɔ Iran kɛlɛli ma. Wa ko n'u ko k'u bɛ Iran kɛlɛ ni o ye u tɛna se k'u ka kɛlɛkɛdenw lakana u tɛna se k'u ka baziw lakana wa u jɛɲɔgɔn jamana minnu fana bɛ yen nɔ ni olu ni Iran bɛ dancɛw la k'u tɛna se k'olu fana lakana. Sisan o kɔrɔ ye jumɛn? N'u y'a kɔrɔbɔ ko a tiɲɛni fanga ka bon wa se t'u ye ka se Iran na wa se yɛrɛ t'u ye ka u ka kɛlɛkɛdenw ka u niw lakana u ka minɛn minnu bɛ k'u lakana u dɛmɛbaga jamana minnu bɛ k'olu fana lakana. Un autre détail à prendre en compte, c'est que l'Iran a menacé de représailles les bases américaines au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite en cas d'attaque, d'après des responsables arabes cités par le journal. Ko kuwara mi fana Trump la segi ako ko Iran ye kangardake k'a fɔ ko n'u sera ale ma ko Américains ka jabala min ka base min bɛ Qatar ko Iran bɛna o gosi u ka sɔrɔsi sigilen do Émirats arabes unis yɔrɔ min na k'u bɛn'o fana gosi Arabie saoudite Américains ka base min bɛ yen k'u bɛ o fana gosi. Journalien nin fana fɔ k'o fana kɛra kun dɔ ye min kɛra sababu ye ka Trump lasegin. Il semblerait également que Donald Trump se soit entretenu par téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui aurait déclaré qu'Israël avait besoin d'une aide US accrue pour se défendre contre d'éventuelles représailles iraniennes, a noté le Wall Street Journal. Ko fait ko journal borani ay fana ka fɔ ko fɛn min Israël premier ministre n'o ye Netanyahu ye ko ale fana ni Donald Trump ka téléphone ciw senfɛ k'a y'a yira Donald Trump la n'i taara Iran gosi ta k'a sɔrɔ i ma dɛmɛba ta ka ne sɛgɛrɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ sabula ne bɛ yɔrɔ min na sisan n'i taara Iran gosi ni Iran ko k'a bɛna na ne gosi ne tɛna se ka Iran bali ka n gosi o tuma an mago b'i ka dɛmɛba la fɔlɔ min b'a to an bɛ se k'an labɛn Iran ka tasara kɔrɔla la donc o kɔrɔ ye jumɛn Israël fana labɛnnen tɛ o kɔrɔ ye jumɛn tuguni Sisogo ni Amérique tun ye Iran gosi a bɛ kɛ sababu ye ka Israël fana exposer donc k'o fana kama ko a seginna kɔ. Cependant, Trump a déclaré le 16 janvier avoir pris cette décision de lui-même. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, Moscou a mis en garde Washington contre un chaos sanglant dans la région qui pourrait être entraîné par les actions US en Iran. Jo, ama nunu ama ayemunu fa kunu ane nunu ma janga wana re. Alisa fait ubi Siso i b'a dɔn neige ba ninnu bɛ yɔrɔ minnu na glace ba ninnu bɛ yɔrɔ minnu na quoi yen nɔ mobiliw tɛ boli yen u bɛ wotoro u bɛ wulu de siri wotoro la quoi o de bɛ mɔgɔw ta ye mɔgɔ y'a ka sɔrɔsi 15 bila ka taga Allemagne ye sɔrɔsi 13 bila ka taga ani jamana wɛrɛ bɛ yen nɔ o tɔgɔ tɛ n kɔnɔ olu ye sɔrɔsi 2 bila ka taga Groenland ko ka taga Trump k'a labagabaga k'a siran walasa a ka Groenland minɛli k'o to yen Trump ale kɔni ye jaabili kɛ
ale y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ t'i ka samafa mugu ci zonzan na ale ni Macron ni ɲɔgɔn cɛ ani Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ sabula ko ni ale bɛna a ka sɔrɔsiw bila ka taa olu ye samafa mugu de b'u bolo kan Macron ninnu ye zonzan donc k'a ma s'o la k'u minɛla wɛrɛ b'ale bolo fɛn min ye jamana seegin ye fɛnɛ mɔgɔ ko n'a ma ɲɛ k'olu taar'u sen don Groenland ko kuma la k'a bɛna ɲangili dɔ ta k'u sɛgɛrɛ ko fo don min na u ka bɛnkan sɔrɔ Groenland ko la ale k'a sago sɔrɔ n'o tɛ ale fɛn min ye droit de douane 10%. Nin jamana ninnu u ka fɛn fɛn bɛ don Amérique désormais u bɛ min sara douane na ka kɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ a bɛna 10 fara o kan. A jamana fɔlɔ o ye Danemark ye, a filanan o ye Norvège ye, a sabanan o ye Suède ye, naaninan o ye France ye, duurunan o ye Allemagne ye, wɔɔrɔnan o ye Angleterre n'u b'a fɔ a ma ko Royaume-Uni, wolonfilanan o ye Pays-Bas ye, a seeginan o ye Finlande ye. Ko nin kelen o kelen droit de douane 10% k'a bɛna o gosi ninnu kun walasa u k'u hakili sigi fɔlɔ u k'u ɲɛma jɔ wa nin gosili ninnu nin 10% ye Sisoko ko a tɛ wuli fo ale Trump k'a sagoya sɔrɔ a ko tɛna kɛ problème ye e ma Macron n'a ka lunette de soleil ye bi ɲɛ bɛ k'a dimi Maliyɛnw ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini inshallah salamu alaikum